Hi students, welcome to my channel Perfect English in 30 days class 12. So students, তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে এতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক। So students, আজি আমাৰ টপিক হল insects and vehicles. বলক ভিডিওটো স্টার্ট কৰি দিও। Insects পতংগ, butterfly BUTTERFLY butterfly, পখিলা fly 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 মাখি, spider 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 মকৰা, BEE মৌমাখি, mosquito 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 মহ, কাছ tortoise 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 কাছ, frog 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 ভেকুলী, scorpion 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 বৃশ্চিক, lizard 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 জেঠী, ant ant পৰুৱা, fish 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 মাছ, crab 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 কেকোৰা। vehicles যানবাহন, scooter 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 গাড়ী, train 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 ৰেলগাড়ী, airplane AEROPLANE airplane উৰাজাহাজ, ship 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 জাহাজ, car 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 গাড়ী, boat 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 নাও, truck 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 মালবাহী গাড়ী, cycle BECYCLE cycle, jeep 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 jeep, motorcycle 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 motorcycle. So students, আজিৰ ক্লাছটো আমাৰ ইয়ালৈকে শেষ হ'ল। তো বলক see you tomorrow and thank you for watching my video.